Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de 3e année collège parcours international. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات في فيديو جديد سأخصصه اليوم لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي ولكن كذلك للمسلك العام. لذلك سيكون الشرح أولا باللغة الفرنسية ثم باللغة العربية. وسنخصص الفيديو لمفهوم قوس الانعكاس l'arc réflexe. Donc, trois choses très importantes à retenir pour comprendre la notion de l'arc réflexe. D'abord, donc le premier point, c'est les éléments qui interviennent dans la motricité involontaire, c'est-à-dire dans les réflexes médulaires. Ensuite, le rôle de ces éléments. Et enfin, il faut savoir le trajet, connaître le trajet de l'influx nerveux lors des réflexes médulaires, c'est-à-dire lors de la motricité involontaire. بخصوص مفهوم قوس الانعكاس هناك 3 عناصر أساسية ينبغي ضبطها لكي تفهم مفهوم قوس الانعكاس عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة. ما هي هذه العناصر؟ إذا العنصر الأول أو النقطة الأولى هي معرفة العناصر التي تتدخل في التحركية اللا إرادية وبالضبط في الانعكاسات الشوكية، ثم تحديد دور كل عنصر من هذه العناصر التي تتدخل في الانعكاسات الشوكية. أخيرا معرفة مسار السيالة العصبية خلال التحركية اللا-إرادية أو الانعكاس الشوكي. Donc on commence par le premier élément qui sont les éléments qui interviennent dans la motricité involontaire, c'est-à-dire dans les réflexes médulaires. Donc comme vous voyez sur le schéma, les éléments qui interviennent dans les réflexes médulaires, entre parenthèses, c'est de la motricité involontaire. D'abord, les récepteurs sensoriels. D'abord, les récepteurs sensoriels, ces récepteurs sensoriels se trouvent au niveau de la peau. Voilà, comme vous voyez sur le schéma. Ensuite, vous avez un conducteur sensitif. Le conducteur sensitif, c'est les fibres nerveuses sensitives. Où se trouvent ces fibres nerveuses sensitives? Ils se trouvent au niveau des nerfs rachidiens, l'élément 2, et au niveau de l'élément 4, c'est-à-dire au niveau de la racine postérieure des nerfs rachidiens. Le troisième élément, c'est un centre nerveux. Le centre nerveux pour la motricité involontaire, c'est la moelle épinière. Bien sûr, vous avez la matière blanche, la matière grise, c'est la moelle épinière. Ensuite, c'est un conducteur moteur. Le conducteur moteur, c'est les fibres nerveuses, représentées ici en vert. C'est les fibres nerveuses motrices. Où se trouvent ces fibres nerveuses motrices? Ils se trouvent au niveau de la racine antérieure, comme vous voyez sur le schéma, au niveau de la racine antérieure des nerfs rachidiens et au niveau des nerfs rachidiens. Le dernier élément, c'est le muscle. Exactement, le muscle squelettique. Donc, je répète, les éléments qui interviennent dans la motricité involontaire, entre parenthèses, les réflexes médulaires. D'abord, un récepteur sensoriel. Ce récepteur sensoriel se trouve au niveau de la peau. Ensuite, un conducteur sensitif. Le conducteur sensitif, c'est les fibres nerveuses sensitives. Où se trouvent ces fibres? Se trouvent d'abord au niveau des nerfs rachidiens, ensuite au niveau de la racine postérieure des nerfs rachidiens. L'élément suivant, c'est un centre nerveux. Le centre nerveux, c'est la moelle épinière. Ensuite, un conducteur moteur. Le conducteur moteur, c'est les fibres nerveuses motrices qui se trouvent au niveau d'abord de la racine antérieure des nerfs rachidiens, ensuite au niveau des nerfs rachidiens. Le dernier élément, c'est le muscle squelettique. إذا عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة بخصوص العناصر التي تتدخل في الانعكاسات الشوكية في التحركية اللا إرادية، العنصر الأول هو المستقبلات الحسية. المستقبلات الحسية العنصر رقم 1 كما تلاحظ توجد على مستوى الجلد. العنصر الثاني هو موصل حسي، un conducteur sensitif. موصل حسي، الموصل الحسي هو الألياف العصبية الحسية ممثلة باللون الأزرق، توجد أولا على مستوى العصب السيسائي، عنصر رقم 2، ثم على مستوى الجدر الخلفي للعصب السيسائي، العنصر رقم 4. العنصر الثالث هو مركز عصبي انعكاسي. المركز العصبي الانعكاسي هو النخاع الشوكي، ثم موصل حركي. الموصل الحركي هو الألياف العصبية الحركية. إذا توجد الألياف العصبية الحركية توجد على مستوى الجدر الأمامي للعصب السيسائي ثم على مستوى العصب السيسائي كما تلاحظ على الرسم التخطيطي ممثلة هنا باللون الأخضر.
أخيرا العضلة الهيكلية. إذن أعيد: العناصر التي تتدخل في الانعكاسات الشوكية بين قوسين عبارة عن تحركية إرادية لا إرادية. التحركية اللا إرادية هي المستقبل الحسي ويوجد على مستوى الجلد. الموصل الحسي هو الألياف العصبية الحسية الموجودة على مستوى العصب السيسائي ثم على مستوى الجذر الخلفي للعصب السيسائي. مركز عصبي انعكاسي هو النخاع الشوكي. ثم موصل حركي هو الألياف العصبية الحركية الموجودة على مستوى الجدر الأمامي للعصب السيسائي ثم العصب السيسائي. أخيرا العضلة الهيكلية. Donc on passe au deuxième point, c'est de savoir, de connaître le rôle de chacun de ces éléments qui interviennent dans les réflexes médulaires. Donc on commence par le stimulus. Le stimulus, toujours, son rôle, c'est de déclencher une réponse au niveau des récepteurs sensoriels. Il stimule, il déclenche une réponse au niveau des récepteurs sensoriels. Deuxième élément, c'est le récepteur sensoriel ou les récepteurs sensoriels. Leur rôle ne change pas. Toujours, c'est de capter, de recevoir la stimulation, le stimulus. Ensuite, il transforme cette stimulation en un influx nerveux sensitif, souligné par le rouge sur sensitif. C'est un influx. Le type de l'influx nerveux, c'est un influx nerveux sensitif, produit au niveau des récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de la peau. Ensuite, est conduit et transporté par le conducteur sensitif. Le conducteur sensitif, c'est-à-dire les fibres nerveuses sensitives qui se trouvent au niveau des nerfs rachidiens et au niveau de la racine postérieure des nerfs rachidiens. Donc, le rôle des conducteurs sensitifs, c'est de conduire l'influx nerveux sensitif depuis les récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de la peau, c'est le point de départ de l'influx, vers le centre nerveux. Le centre nerveux, c'est la moelle épinière. Quand le message nerveux ou l'influx nerveux sensitif arrive à la moelle épinière, au centre nerveux intégrateur, la moelle épinière transforme, il convertit le message nerveux ou l'influx nerveux sensitif en un influx nerveux moteur. Donc le rôle des centres nerveux dans les réflexes médulaires, le rôle de la moelle épinière, c'est la transformation des messages nerveux sensitifs, représentés ici en bleu, en un message nerveux moteur. Donc le message maintenant, au niveau de la moelle épinière, nous avons un message ou un influx nerveux moteur. Cet influx nerveux moteur doit être transporté, transmis à l'organe effecteur qui est le muscle. Bien sûr, nous avons besoin d'un conducteur moteur. Le conducteur moteur, représenté ici en vert, c'est les fibres nerveuses motrices. Où se trouvent ces fibres nerveuses motrices? Comme vous voyez, ils sont représentés par le vert. Ils se trouvent au niveau de la racine antérieure des nerfs rachidiens et au niveau des nerfs rachidiens. Voilà, donc le rôle des conducteurs moteurs, c'est de conduire l'influx nerveux moteur depuis la moelle épinière, le centre nerveux, jusqu'à l'organe effecteur, c'est-à-dire jusqu'au muscle. Donc le dernier élément, c'est un organe effecteur qui est le muscle squelettique. Son rôle effecteur, pourquoi? Parce qu'il effectue, il réalise le mouvement. Donc il répond à l'influx nerveux moteur et réalise le mouvement. Donc je répète brièvement et rapidement. Le récepteur sensoriel reçoit, capte une stimulation et la transforme en un influx nerveux sensitif. Le conducteur sensitif, il transporte cet influx nerveux sensitif depuis les récepteurs sensoriels de la peau jusqu'au centre nerveux qui est la moelle épinière. La moelle épinière transforme l'influx nerveux sensitif en un influx nerveux moteur. Ensuite, cet influx nerveux moteur est transmis et conduit vers l'organe effecteur par un conducteur moteur. Donc voilà le trajet, comme vous voyez, le trajet de l'influx nerveux lors des réflexes médulaires. Attention, j'ai pas donné le type ou la nature de l'influx, parce que nous avons deux types d'influx nerveux. D'abord, un influx nerveux sensitif, depuis les récepteurs sensoriels jusque le centre nerveux qui est la moelle épinière, représenté en bleu. Ensuite, un influx nerveux moteur depuis la moelle épinière jusqu'à l'organe effecteur. Donc l'influx nerveux il est au début sensitif, depuis les récepteurs sensoriels jusqu'à la moelle épinière, leur centre nerveux. Ensuite, il est moteur depuis la moelle épinière, le centre nerveux, jusqu'à l'organe effecteur qui est le muscle.
Donc deux types d'influx nerveux, l'un en bleu c'est l'influx nerveux sensitif, l'autre en vert c'est l'influx nerveux moteur. Donc, comme vous voyez, ce trajet il est sous forme d'un arc. C'est pourquoi on l'appelle un arc réflexe. Donc la définition, comme conclusion, la définition de l'arc réflexe, c'est le trajet de l'influx nerveux lors des réflexes médulaires ou lors de la motricité involontaire. Ce trajet il est sous forme d'un arc. C'est pourquoi on l'appelle arc réflexe. أعزائي التلاميذ المسلك العام، بعد أن حددنا العناصر التي تتدخل في الانعكاسات الشوكية في التحركية اللا إرادية، وهي المستقبلات الحسية للجلد، موصل حسي، مركز عصبي انعكاسي هو النخاع الشوكي، موصل حركي، ثم العضو المستجيب وهو العضلة. سنحدد الآن دور كل عنصر. بالنسبة للمستقبلات الحسية الموجودة على مستوى الجلد، دورها هو استقبال مستقبل يستقبل، استقبال إهاجة، ثم توليد سيالة عصبية حسية. أسطر على الحسية، سيالة عصبية حسية. هذه السيالة العصبية الحسية تنقل بواسطة الموصل الحسي. أين يوجد هذا الموصل الحسي؟ هو الممثل باللون الأزرق، وهو الألياف العصبية الحسية الموجودة على مستوى العصب السيسائي كما قلنا سابقا، وعلى مستوى الجذر الخلفي للعصب السيسائي. إذا دورها هو نقل السيالة العصبية الحسية من المستقبل الحسي الموجود على مستوى الجلد إلى المركز العصبي الانعكاسي. والمركز العصبي الانعكاسي هو النخاع الشوكي. عندما تصل السيالة إلى النخاع الشوكي، لاحظوا اللون الأزرق يتغير إلى اللون الأخضر. ماذا حدث؟ هذا هو دور النخاع الشوكي، يحول السيالة العصبية الحسية إلى سيالة عصبية حركية. إذا من الجلد، من المستقبل الحسي إلى النخاع الشوكي، السيالة هي عبارة عن سيالة عصبية حسية. من النخاع الشوكي إلى العضلة هي سيالة عصبية حركية، الحسية بالأزرق والحركية بالأخضر. إذا ما هو دور النخاع الشوكي أو المركز العصبي الانعكاسي؟ هو يحول السيالة العصبية الحسية اللون الأزرق إلى السيالة العصبية الحركية. هذه السيالة العصبية الحركية كما قلنا تنقل إلى العضلة. لنقل هذه السيالة العصبية الحركية إلى العضلة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى موصل حركي، والموصل الحركي لا يتغير، هو دائما الألياف العصبية الحركية. أين توجد هذه الألياف العصبية الحركية؟ توجد على مستوى الجدر الأمامي للعصب السيسائي وعلى مستوى العصب السيسائي. دورها هو نقل السيالة. دائما دور الموصل يوصل. سمي بالموصل لماذا؟ لأنه يوصل. ماذا يوصل؟ يوصل السيالة العصبية الحركية، ينقلها من النخاع الشوكي إلى العضلة الهيكلية أي العضو المستجيب. العضو المستجيب، العضلة الهيكلية تستجيب. سمي بالمستجيب لأنه يستجيب للسيالة العصبية الحركية. كيف؟ بإنجاز الحركة. إذا دور العضو المستجيب أو العضلات الهيكلية هو القيام بالحركة. معروف أن العضلات دورها هو القيام بالحركة في الجسم. إذا لاحظ لكي نستنتج مفهوم قوس الانعكاس أو ما معنى قوس الانعكاس، سنلاحظ مسار السيالة العصبية خلال الانعكاس الشوكي، خلال التحركية اللا إرادية. السيالة تنطلق من المستقبل الحسي يعني من الجلد، تمر عبر العصب السيسائي ثم الجدر الخلفي للعصب السيسائي، تصل إلى النخاع الشوكي. بعد ذلك تتحول إلى سيالة عصبية حركية، تنقل من جديد إلى العضلة عبر الجدر الأمامي للعصب السيسائي ثم العصب السيسائي لتصل إلى العضلة. لاحظ إذا رسمنا بواسطة خط مسار هذه السيالة نلاحظ أن له شكل قوس، يتخذ شكل قوس. يمكن أن نرسم مسار السيالة وسنلاحظ أن له شكل قوس. لذلك نقول أن تعريف قوس الانعكاس. ما هو قوس الانعكاس؟ هو مسار السيالة العصبية خلال الانعكاس الشوكي، خلال التحركية اللا إرادية، يسمى بقوس الانعكاس. وتعريفه هو مسار السيالة العصبية خلال الانعكاس الشوكي. لاحظوا قلنا لماذا قوس؟ لأن إذا رسمنا مسار السيالة من الجلد إلى العصب السيسائي إلى الجدر الخلفي إلى النخاع الشوكي ثم الجدر الأمامي ثم العصب السيسائي ثم العضلة، هذا المسار هو عبارة عن قوس يسمى بقوس الانعكاس. لماذا انعكاس؟ لأن النخاع الشوكي يحول السيالة العصبية الحسية باللون الأزرق إلى السيالة العصبية الحركية باللون الأخضر ويعكسها نحو العضو المستجيب اللي هو عضلة. متمنياتي لكم بالتوفيق أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد إن شاء الله. Bon courage à toutes et à tous.